This is Nancy. We're here at Jakor. Yan ang aso nila dito, guys. Napakalaki siya, no? Nakakatakot, no? Very big. Dito kami ngayon sa sa disyerto. Jakor, sa farm nila. Grabe ang lamig dito, guys. Very cold here. Doble-doble na ang jacket, guys. Malamig pa rin. Yan, isa yan sa mga aso dito. Si Nancy. Babae. Oh, Nancy! Is that Nancy? Nancy, walang baby? Ha? Nancy! Nancy! Eyes on me here. English yun, ha? Tingin ka sa akin, Nancy. Nancy! Yung Koreana? Nancy! Hindi siya mag-picture roy. Agoy, side view. Ay, mana, stolen siya. Stolen, Snobbish ka siya eh. Snobbish. Hi, Hamad. Say hi, Hamad. That's Hamad. Only 8 years old. Pero ang laki. Kasing laki ng aso. Okay, I'll follow. Hamad, hiya gaad mini, hiya no mini? Ola. بعدين وديها هنا. Hiya pibet. ايوه هنا. Chamo hada child mini. في 4. Kabir, kila? هذا وايد كبير. Tani si Ker. اي. Bachelor na shop din? Okay guys, thank you for watching. This is Mommy Joe. Here at Jakor. Bye-bye.